बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन। रमज़ानुल मुबारक का आखिरी अशरा सबसे ज़्यादा बबरकत और अज़मत वाला है। इस अशरे में अल्लाह ताला की ख़ास रहमत, मग़फ़िरत और जहन्नम से निजात के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं। यही वो अशरा है जिसमें शब कदर यानी लैलतुल कदर शामिल है, जो हज़ार महीनों से अफजल है। हुज़ूर ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबाए कराम रिदवानुल्लाह अलैहिम अजमाइन ने इस अशरे में इबादत, दुआ, तौबा और खैरात में बेहद इजाफ़ा किया है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि रमज़ान का पहला अशरा अशरा रहमत है, दूसरा अशरा अशरा मग़फ़िरत है और तीसरा अशरा जहन्नम से आज़ादी का है। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि हुज़ूर ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान के आखिरी अशरे में इबादत के लिए रात को जागते और घर वालों को बेदार करते, इबादत में मेहनत करते और कमर कस लेते, यानी ज़्यादा इबादत करते थे। हुज़ूर ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लैलतुल कदर की दुआ भी सिखाई। इस सिलसिले में उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने पूछा कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर मुझे लैलतुल कदर मिले तो मैं क्या दुआ पढ़ूँ? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्नी। हुज़ूर ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान के आखिरी अशरे में एतकाफ़ फरमाया करते थे। रमज़ान के आखिरी अशरे में तहज्जुद और नवाफिल अदा करना बहुत अजर व सवाब का बाहिस है। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम हर रमज़ान में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कुरान दोहराते थे। याद रखें कि यह अशरा जो रमज़ानुल मुबारक आखिरी अशरा है, जहन्नम से आज़ादी का अशरा है। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा इस्तिग़फ़ार करना चाहिए। अस्तग़फ़िरुल्लाह अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवा अल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैह। हुज़ूर ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जो शख्स मुझ पर एक बार दुरूद भेजेगा, अल्लाह उस पर 10 रहमतें नाज़िल फरमाएगा। सो याद रखें कि जहाँ हम दीगर इबादात इस आखिरी अशरे में करेंगे, वहाँ पर हमें दुरूद शरीफ की भी कसरत करनी चाहिए। और याद रखें कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान में सबसे ज़्यादा सदका व खैरात करते थे। इस सिलसिले में ईमान अफरोज़ वाक़यात हमें मिलते हैं सहाबाए कराम रिदवानुल्लाह अलैहिम अजमाइन की। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जलीलुल क़दर सहाबी और खलीफा दोम हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के बारे में आता है कि आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हो रमज़ान के आखिरी अशरे में रो रो कर दुआ करते और फरमाते, काश मेरी माँ मुझे ना जानती, मैं नहीं जानता कि मेरा अंजाम क्या होगा। ये बात हिलियातुल औलिया में इमाम अबू नुऐम ने अपनी किताब में नक़ल की है। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के एक और जलीलुल क़दर सहाबी हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हो रमज़ान के आखिरी दिनों में कई ग़ुलामों को आज़ाद करते और फरमाते, अल्लाह ने मुझे दौलत दी है ताकि मैं उसकी राह में खर्च करूं। फ़ानी चीज़ पर भरोसा मत करो, हमेशा बाकी रहने वाले अजर की फ़िक्र करो। ये बात सय्यद आलमुन नबला में है। और मौला अली हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो
رمضان کے آخری عشرے میں مسلسل عبادت کرتے اور فرماتے یہ وقت دنیا سے رخصت ہونے اور آخرت کے لیے تیاری کرنے کا ہے۔ یہ بات طبقات ابن سعد میں ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک اور صحابی ہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ رمضان کے آخری عشرے میں قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے اتنا روتے کہ داڑھی تر ہو جاتی۔ اس بات کو نقل کیا مسند احمد میں۔ یہ بات بھی یاد رکھیں کہ رمضان کے آخری عشرے میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سحری کے وقت زار و قطار روتے اور دعا کرتے، یا اللہ میں اس رات کو ضائع نہ کروں جسے تو نے 1000 مہینوں سے افضل بنایا۔ یاد رکھیں یہ آخری عشرہ ہم سب کے لیے بہترین موقع ہے کہ ہم اللہ کی طرف رجوع کریں، اپنی مغفرت کروائیں، زیادہ سے زیادہ نیکیاں کمائیں اور اپنے دل کو اللہ کی محبت سے معمور کریں۔ اللہ ہمیں رمضان کے آخری عشرے کی برکتوں سے مکمل طور پر مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ یاد رکھیں کہ اس جو آخری عشرہ ہے، یہ چیز یاد رکھیں کہ 20 سے 30 رمضان کے دوران یہ کوشش کریں یہ 6 کام آپ ہر صورت میں کریں۔ سب سے پہلے نمبر پر ہے استغفار اور توبہ۔ دیکھیں یہ عشرہ جہنم سے آزادی کا ہے، اس میں زیادہ سے زیادہ استغفار کرنا چاہیے۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا ہو الحی القیوم واتوب الیہ۔ دوسرا کام جو ہم نے کرنا ہے وہ درود شریف کی کثرت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنا بے شمار برکتوں کا ذریعہ ہے۔ اور تیسرا کام ہے لیلۃ القدر کے لیے دعا۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا، جس طرح میں نے پہلے آپ کے سامنے ذکر کیا کہ اگر لیلۃ القدر ملے تو کون سی دعا پڑھنی چاہیے، تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ دعا، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ یہ دعا آپ ہر صورت پڑھیں۔ اور چوتھا کام ہے قرآن کریم کی تلاوت اور غور و فکر۔ اس عشرے میں کم از کم ایک بار قرآن ختم کرنے کی کوشش کریں۔ اور پانچواں کام ہے تہجد اور قیام اللیل۔ دیکھیں یہ عشرہ خاص طور پر شب بیداری کا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس عشرے میں قیام اللیل کو لازم پکڑتے تھے۔ اور چھٹا کام ہے صدقہ و خیرات۔ یاد رکھیں یہ سب سے افضل عشرہ ہے، اس میں صدقہ دینے کا ثواب کئی گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ اس لیے کوشش کریں کہ یہ جو 6 کام میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں یہ آپ لازمی کریں، اور اپنی التجائیں بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں زیادہ سے زیادہ علم دین سیکھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق اور ہمت عطا فرمائے۔ دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے، ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے۔ جزاک اللہ۔